तमाम मुक़द्दसीन की सलामती हो, आमीन। आइए अजीज़ों, हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत मुक़द्दसा में से आज हम कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाए। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, आज की तिलावत में हमें ब्लेसिंग्स नजर आती है। आज की तिलावत में हमें मिलता है कि खुदा ने परिंदों को और उन जानदारों को जो पानी के सबब से पानी में पैदा हो चुके थे, उन जानदारों को और परिंदों को खुदा ने कहा कि बढ़ो। ये कहकर खुदा ने बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाए। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है कसरत। आज हम कसरत के ताल्लुक से सीखेंगे। अभी जो तिलावत को हमने सुना है, इसमें हमें मिलता है कि खुदा ने बरकत दी। और बरकत खुदा ने क्या दी? बरकत खुदा ने ये दी कि फलो और बढ़ो, फल लाओ और बढ़ोतरी में, कसरत में चले जाओ। और ये खुदा के कहने से हमें मिलता है कि ऐसा ही हुआ। बरकत जब खुदा ने दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो, वो जानदार जो पानी के सबब से पानी में पैदा हो चुके थे, उन जानदारों को खुदा ने बरकत दी। और बरकत कसरत को लेकर आती है। जी हाँ अजीजों, इस बात को आप अपने दिल में रख लें। जहां पर ब्लेसिंग्स हैं, जहां पर ब्लेसिंग्स के अल्फाज हैं, वहां पर बरकतें नाजिल होती हैं। जहां पर ब्लेसिंग्स के अल्फाज नहीं, वहां पर बरकतें नहीं। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बरकत नहीं बल्कि लानत को शिफ्ट करते हैं दूसरों की जिंदगी में। कई दफा पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि इस बच्चे ने कभी तरक्की नहीं करनी, इस बच्चे ने ऐसे ही रहना, ये बच्चा बड़ा सुस्त है, ये बेटी कभी तरक्की नहीं करेगी, ये बेटा नाकाम हो जाएगा। हम नाकामी के अल्फाज अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए हम नाकामी के अल्फाज बोलना शुरू हो जाते हैं। और कब हम नाकामी के अल्फाज अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बोलते हैं? जब हम बरकत को जानते नहीं है कि बरकत के अंदर कितनी ताकत है, बरकत के अल्फाजों में कितनी ताकत है, बरकत के अल्फाजों में कितनी कुव्वत पाई जाती है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत आए, उसकी जिंदगी में कसरत आए, तो जरूरी है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, जरूरी है इस बात को अपनी जिंदगी में ले लें। जरूरी है कि आप, जी हाँ, जरूरी है कि आप बरकत के अल्फाज बोलना शुरू करें। आपके खानदान में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, आपकी जिंदगी में, आपके किचन में बरकत और कसरत आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका खानदान तरक्की करे, तो आपको चाहिए कि आप बरकत के अल्फाज बोला करें। बरकत के अल्फाज बोलने से अजीजों खुदा बड़े बड़े काम करता है। जी हाँ, बरकत के अल्फाज बोलने से खुदा बड़े बड़े काम करता है। आज अजीजों इस बात पर गौर करें कि खुदा ने भी बरकत, ये कहकर खुदा ने बरकत दी, अल्फाज बोले। कई दफा हम कहते हैं हमें, हमारे बच्चों को बरकत मिल जाए, हमें बरकत मिल जाए, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, हम अपनी फैमिली के लिए बरकत के अल्फाज नहीं बोलते।
ہم اپنے لیے برکت کے الفاظ نہیں بولتے، جس کی وجہ سے ناکامی کی تصویریں، ناکامی کی بدروہیں، اسپرٹس ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ ناکامی کی اسپرٹ، فیلئر کی اسپرٹ تب جائے گی جب آپ برکت بولنا شروع ہو جائیں گے، جب آپ برکت دینا شروع ہو جائیں گے، جب آپ برکت مانگنا شروع ہو جائیں گے، یا جب آپ یہ کہہ کر برکت دیں گے، الفاظ بولیں گے، گڈ الفاظ بولیں گے، تو آپ کی زندگیوں میں بھی کثرت پیدا ہو جائے گی۔ آج کے میسج کا ہمارا کیا مضمون ہے؟ کثرت۔ آج ہم کثرت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم کو خدا نے برکت دی تاکہ وہ بتھیروں کے لیے باعث سے برکت بن جائے، اور اس کے وسیلے قومیں اور امتیں برکت پائیں، ان کی زندگی میں بھی برکت کی کثرت آ جائے۔ برکت کا ملنا اور برکت کے اندر پھر کثرت آنا، یہ تب ہے جب آپ اپنے منہ سے برکت کے الفاظ بولتے ہیں۔ خدا نے بھی برکت کے الفاظ بولے۔ خدا نے پانی سے کہا کہ جانداروں کو کثرت سے پیدا کریں، خدا نے پانی کو حکم دیا، پھر پانی میں جاندار پیدا ہوئے، اور جو جاندار پانی میں پیدا ہوئے پھر ان کے لیے خدا نے یہ کہہ کر برکت دی اور کہا کیا کہ بڑھو اور پھلو، پھلو اور بڑھو، پھل لاؤ، افزائش ہو تمہارے اندر، تم اتنے نہ رہو، تمہارے اندر افزائش ہو، پھلو اور بڑھو، اور لکھا ہے پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو۔ آج آپ دیکھیں سمندروں اور دریاؤں اور نہروں اور ندیوں اور نالوں کے پانی کے اندر جاندار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ دریاؤں سمندروں میں چلے جائیں تو کثرت کے ساتھ آپ کو فش ملے گی، کثرت کے ساتھ فش ملے گی، بے شمار پانی کے جاندار آپ کو ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ کہہ کر برکت دی، پانی کے اندر جو جاندار انہیں بلس کیا خدا نے، تاکہ وہ بڑھے اور پھلے، پھل لائے اور بڑھ جائے، اور سمندروں کے پانی کو اپنے افزائش سے بھر دے۔ اور بائبل مقدس میں لکھے ہے اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائے۔ خدا نے پرندوں کو بھی برکت دی۔ جی ہاں، خدا نے پرندوں کو برکت دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ آسمان پر آپ کو مختلف پرندے نظر آئیں گے، فضاؤں میں مختلف آپ کو پرندے نظر آئیں گے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جی ہاں، غور سے سنیں۔ جب آپ اپنے منہ سے برکت کے الفاظ بولتے ہیں۔ اگر آپ اپنے منہ سے برکت کے الفاظ نہیں بولتے تو یاد رکھیں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی۔ نو، برکتوں کو لینے کے لیے، برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے، ہمیں محنت کرنی ہے۔ جی ہاں، ہم نے ورک کرنا ہے۔ جب آپ ورک کریں گے، محنت کریں گے، اپنے منہ کو کھولیں گے، برکت کے الفاظ بولیں گے، دعاؤں میں ٹھہریں گے، برکت مانگیں گے اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو ایک وقت ہوگا آپ کے بچے، آپ کا خاندان بلیس ہو جائے گا۔ جی ہاں، آپ کے بچے، آپ کی فیملی پرومنٹ ہوگی، آپ کے خاندان کے اندر ایک بڑا چینج آئے گا۔ اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، آج ضروری ہے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زبان سے لعنت کے الفاظوں کو ترک کر دیں، اپنی زندگی سے لعنت کے الفاظوں کو ختم کریں، نیگیٹو ورڈ بولنا بند کر دیں۔ یہ نیگیٹو ورڈز جو ہیں یہ ہمیں افسردگی کے اندر لے جاتے ہیں، مایوسی کے اندر لے جاتے ہیں، یہ ہماری ترقی کو چھین لیتے ہیں۔ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو بولیں، پازیٹیو کہیں، پازیٹیو دیکھیں، آپ کی زندگی پازیٹیو ہو جائے گی، سب کچھ درست ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں درستگی آپ کی زندگی میں آئے تو ضروری ہے کہ آپ اور میں، ہم آج سے پازیٹیو بولنا شروع کریں۔ پازیٹیو بولنے سے خدا بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ جب آپ پازیٹیو بولیں گے تو خدا حالات بدلے گا۔ جب آپ اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیں گے تو حالات بدل جائیں گے۔ جب آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے آئیں گے تو بڑے بڑے خدا کام کرے گا۔ عزیزو، پازیٹیوٹی کو خدا پسند کرتا ہے۔ اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، پازیٹیوٹی کو خدا پسند کرتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی پر غور کریں اور پازیٹیو ہو جائے۔
पॉजिटिव थॉट रखें, पॉजिटिव सोच रखें, अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को लें। आप ब्लेस हो जाएंगे, आप बाबरकत हो जाएंगे। आप देखेंगे खुदा के जलाल को। खुदा बड़े बड़े काम करेगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए खुदा बड़े बड़े काम करेगा। जब आप उनके लिए बरकत के अल्फाज बोलेंगे, ये कहकर उन्हें बरकत देंगे कि फलो, बढ़ो, काम में बढ़ो, अपने कारोबार में बढ़ो, तरक्की करो, अपनी तालीम में, अपनी स्टडी में तरक्की करो, तो खुदा उन्हें आपके बोले हुए अल्फाजों के सबब से खुदा आपकी औलाद को, आपके खुदा खानदान को, आपकी खुदा फैमिली को बरकत देगा। बरकत लेने के लिए आज आपको और मुझे हमने वर्क करना है, हमने बोलना है, हमने स्ट्रे नहीं करना, हमने रुकना नहीं है, हमने स्टॉप नहीं होना, हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने टूटना नहीं है। हमने पॉजिटिव आज से वर्ड्स बोलने शुरू करने हैं और अपनी दुआ में, अपने अल्फाजों में खुदा को अजीज़ों शामिल करना शुरू कर दें। जब आप अपनी दुआ में, अपने अल्फाजों में खुदा को शामिल करेंगे तो देखेंगे आप हालात बदल जाएंगे। कहा करें, खुदावंद यीशु आपको बरकत दे, यहोवा पाक खुदा हमारा आसमानी बाप आपको बरकत दे। ऐ मेरी बेटी, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी तुझे बरकत दे। खुदा का चेहरा तुझ पर हमेशा चमकता रहे। कहा करें, जब आप ये अल्फाज बोलेंगे देखेंगे आप एक बड़ी तब्दीली आएगी, हालात बदल जाएंगे, मायूसी जाती रहेगी, अफसुर्दगी जाती रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा, जिंदगियां बाबरकत होगी, जिंदगियां बरकत पाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें कुछ देर के लिए और सब दुआ करेंगे। आज की आयत के पर गौर करें। अभी जो बाइबल मुकद्दस में से हमने सीखा, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी, खुदा ने बरकत दी। खुदा ने कहा, बोला कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो, और ऐसा ही हुआ। आज आप देखिए, दरिया और समुद्रों का पानी जानदार चीजों से, जानवरों से, दरियाई जानदारों से भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। आज भी कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो जाए तो पानी के अंदर जानदार जानवर पैदा हो जाते हैं। आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें और पॉजिटिव सोचें, आपकी जिंदगी के अंदर भी बरकत और कसरत आ जाएगी। आइए आंखें बंद करेंगे और हम सब दुआ करेंगे।